ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ DECକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସେସନ୍ର ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିହାତି ଏହା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DEC ଜାନୁଆରୀ 2025 ଯେଉଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା କେବେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କେବେ ଆସିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହୁଥିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ ହେବ କି ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହେବ, କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା, ଏହାପରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଯାହାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡାଉଟ୍ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଛି ସେ ମାର୍କ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇକରି ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଇଗ୍ନୋରେ। ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାର୍କସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ 600 କି 1200 ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିସାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକରି ଇଗ୍ନୋ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଫିସ୍ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଗ୍ନୋ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେବ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଟା 2025ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ NEP 2020ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ 2025ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଛି ଏବଂ ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଜିଓ ବାହାର କରିବେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନରେ, ତେଣୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 36,928ଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ 20,427 ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯଦି ବି ବାହାରେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 56,000 ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେହେତୁ 2025ରେ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକାଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାରେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ 2026 ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର KVS ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର KVSରେ ମଧ୍ୟ DEC କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ KVS। ଆପଣଙ୍କର KVS ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ଯେ DECରେ ଆମେ କୋର୍ସଟା କରିଦେଲୁ, ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ବେକାର ଗଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ PDFରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି
नेक्स्ट आपणकर अच्छी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स साइंस या क्वालिफिकेशन अच्छी देखो तापर प्राइमरी टीचर केवीएस रे तापे भी डिप्लोमा 2 ईयर एटा अच्छी नेक्स्ट अच्छी आपण मानकर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर देन अच्छी गेम कोच नर्स एवं देखो एठार अच्छी आपण मानकर बालबाटिका टीचर देखो बालबाटिका टीचर आपण मानकर ये केबीएस रे अच्छी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन एठार देइछि जे सीनियर सेकेंडरी क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलिस्ट 50% मार्क आपण मानकर 50% मार्क थिबो +2 रे ताले आपण जेकी एथि पोस्ट अप्लाई करिया पे क्वालिफाई हे परिबे सेकेंड रे देइछि जे डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम आपन जो डीसी अच्छी आपणकर देखो ये क्वालिफिकेशन टी एठारे संपूर्ण भाव लिखी डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन और ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम तेणु निहाती ए पीडीएफ रे आपण मानकर जना पड़गला जे आपण निहाती केबीएस रे आपण अप्लाई करि परिबे तेणु आपण माने जेहेतु देखिले जे आपण मानकर ओडिशा गवर्नमेंट रे निहाती हमर पोस्टिंग आसीओ भविष्य रे केबीएस रे मध्य आपण माने अप्लाई करि परिबे तेणु आज आपण मैंने पढ़ापढ़ी आरंभ कर दिंतु जे एमती नुह जे आप पोस्ट बाहर ले पढ़े बोले से कि आप बहुत लेट हो जाए आप कोर्स कंप्लीट करें तेणु आज ही आपण मैंने पाठ पढ़ार टच रे था आपड़ भावुवे आम परीक्षा सरीगला बर्तमान कौन करवा निहाती मैंने भाव में आपण मैंने बर्तमान पाठ पढ़ापढ़ी स्टार्ट करवा दरकार देखो आमर जो ये केवीएस रही एठार अनेक गुड़िए पोस्ट माने स्कूल रे केते गुड़िए वैकेंसी अच्छी मुझे आपको से लिस्ट भी देखा देखो आप जो केंद्रीय विद्यालय संगठन अच्छी देखो विभिन्न आमर स्टेट मानक आपण मानकर बालबाटिका रही पोस्टिंग देखो ये आग्रा रही बालबाटिका 1 2 3 हाँ आमर अहमदाबाद रही ये विभिन्न आमर स्टेट मानक कौट गोटे बालबाटिका रही बेंगालुरु रे अच्छी हाँ भोपाल भुवनेश्वर रे आमर अच्छी तेणु एठारे आम मन रे डाउट न रखा उचित जे आम पोस्ट बाहर कि बाहर निहाती पोस्ट बाहर आपण मानकर केवी मानकर केवीएस स्कूल रे वर्तमान भी पोस्ट बाहर एवं आपण मानकर आमर ओडिशा गवर्नमेंट रे निहाती पोस्ट क्रिएट हेले निहाती बाहर तेणु आपण मैंने संशय नक एबेठारु पाठपढ़ा स्टार्ट कर दिंतु एवं एबेठारु ही प्रिपेरेसन आपण मैंने आरंभ कर दिंतु एबेठू आपड़ जब प्रिपेरेसन करेंगे तेणु आपन को भविष्य में बेसी कष्ट करा पड़ोनी आपड़ एबेठू विभिन्न सब्जेक्ट जहाँ अच्छी आपण मानकर जमीक बर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट तो निहाती आमर ओएसएससी कि OSSC जहाँ अंडर रे जाऊँगी जहाँ भी जो मैंने भी बर्तमान एग्जाम कंडक्ट कराऊँ जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माने से मैथ जीके ओडिया इंग्लिश और रीजनिंग तो कॉमन रोचे तेणु मैंने मैथ जीके ओडिया इंग्लिश रीजनिंग आपण मैंने टे पेडागोजी निहाती पेडागोजी आपण टच रे रखिए आमर चैनल माध्यम निहाती आमर क्लास ए सब्जेक्ट गुड़ा निहाती आमर आसीबो तेणु आपण मैंने वीडियोटी को सब्सक्राइब कर रखी निहाती आपण मैंने भविष्य में नोटिफिकेशन पाइपर जहाँ भी आमर चैनल रे पाठ पढ़ा जीवो आउ गोटे आपणकर मन रे डाउट अच्छी जे आमर डीसी रे केते परसेंट रखिले आमे क्वालिफाई करवा एग्जाम देवाई निहाती भाव में आमर जहाँ भी पोस्ट बाहर से 50% कि 55% उपरे क्वालिफाइंग मार्क रखा तेणु 50% एबव आप निहाती रखा पड़ो डीसी रे ताहले आपन जाइकी जॉब पे क्वालिफाई हो पारे सेकेंड रे आपनकर मार्क बेसिस रे हम ना एंट्रेंस बेसिस रे हम मार्क बेसिस रे आपण मानकर सिलेक्शन हम ना जेहेतु आजिकल मार्क बेसिस रे कौन सी जॉब हो ना तेणु एंट्रेंस बेसिस रे ही आपण मानकर जो एग्जामटा हम से एंट्रेंस बेसिस रे ही सिलेक्शन हेबो तेणु आपण मैंने एबेठारु ही प्रिपेरेसन स्टार्ट करनियंतु आम चैनल माध्यम आपण मैंने ओडिया इंग्लिश जीके कंप्यूटर मैथ एवं रीजनिंग क्लास एवं जो आमर रहिला पेडागोजी क्लास गुड़िक पाइपर से आपण मैंने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती करेंगे जहाँफल क्लास नोटिफिकेशन गुड़िक आपण मान निहाती पहुँच और आपण मानकर जहाँ डाउट अच्छी आप निहाती पचारि पारे
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ DEC କୋର୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିମ୍ବା ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର DEC ବାବଦରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି DEC 1 2 3ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଏବଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।